शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चैनल वारिश लॉ अकेडमी को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस का ये सिलसिला बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं PPC डिटेल के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है PPC का, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। नाज़रीन, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ एक रिक्वेस्ट है कि इनबॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजें, क्योंकि आपकी आरा और तजावीज़ की रोशनी में हम अपने आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल। फ़ौज के अंदरूनी मामलात में कहीं पे अगर कोई जुर्म होता है, फ़ौजी को जुर्म करता है, तो उसके लिए कोर्ट मार्शल का एक तरीक़ाकार फ़ौज के अंदर मौजूद है, जिसको फ़ौजी अदालतें ही समाअत करती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड चूँकि अमूमी कानून है और इसमें फ़ौज के बाहर जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फ़ौज के हवाले से जो कुछ सेक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम इंशाल्लाह थॉरली पढ़ते हैं। सेक्शन 131 से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। इसमें है अबैटिंग म्यूटनी। बैटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अबैटमेंट मैंने होता है एआनत करना, मदद करना, उकसाना, साजिश में शामिल करना, मदद करना। तो अबैटिंग म्यूटनी मैंने होता है बगावत। बगावत के लिए किसी की एआनत करना। और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, या कोशिश करना कि तरगीब दिलाई जाए किसी सोल्जर को, यानी किसी सिपाही को, सेलर को। सेलर कहते हैं ये जो बर्री फौज के सिपाही होते हैं। और एयरमैन होता है जो फजाइया वाला सिपाही होता है, उनको फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी से उनको उकसाया जाए कि आपने ड्यूटी नहीं करनी या बगावत करनी। Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan, or attempt to seduce any such officer, soldier, sailor, airman from his allegiance or his duty shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी अगर कोई शख्स किसी बर्री फौज के सिपाही को, बहरी फौज के सेलर को या फजाइया के एयरमैन को बगावत पर आमादा करने के लिए उसकी आनत करता है या उसको सेड्यूस करता है कि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली अंजाम ना दे, तो ऐसे शख्स के लिए सज़ा रखी गई कि उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, सेक्शन 132 है इस हवाले से, अबैटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। म्यूटनी में ना बगावत के लिए अबैटमेंट करना, और अगर उस बगावत उस अबैटमेंट के नतीजे में बगावत हो भी जाए तो फिर क्या होगा। Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan shall, if mutiny be committed in consequence of that abatement, be punished with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अगर कोई शख्स बगावत करता है, बगावत करने के लिए उकसाता है, अबैटमेंट करता है किसी ऑफिसर को, किसी सोल्जर को, सेलर को, एयरमैन को, पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाइया के किसी भी सिपाही को, ऑफिसर को बगावत पर उकसाता है और उस बगावत के नतीजे में, उस अबैटमेंट के नतीजे में वो बगावत कमिट हो जाती है, तो फिर उस बगावत की अबैटमेंट करने वाले शख्स की सज़ा है मौत या उम्र कैद या फिर 10 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माने की सज़ा। नाज़रीन, उसके बाद सेक्शन है 133, अबैटमेंट ऑफ असाल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। जब कोई
آفیسر یا کوئی سولجر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو تب کسی اس کے سولجر کو اکسایا جائے، سیلر کو، ایئر مین کو اکسایا جائے کہ وہ اپنے سپیریئر کے اوپر حملہ کر دے، ایسی ابیٹمنٹ کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in execution of his office shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. اگر کوئی شخص کسی آفیسر کو، کسی سولجر کو، کسی سیلر کو، کسی فضائیہ کے ایئر مین کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی اپنے سپیریئر آفیسر پر حملہ کرے تو ایسے شخص کے لیے 3 سال تک کی سزا اور 7 جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ 134 ہے، 135 ہے abetment of desertion of soldier, sailor or airman. Whoever abets the description of any officer, soldier, sailor or airman in the navy, in the army, navy or air force of Pakistan shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. اگر کوئی شخص کسی کو ڈیزرشن کے لیے یعنی وہاں سے بھگوڑا کرنے کے لیے اکساتا ہے کہ اب بھاگ جاؤ، اس ابیٹمنٹ کرنے والے کے لیے 2 سال تک کی سزا اور جرمانہ اور دونوں سزائیں رکھی گئی ہیں۔ 136 ہاربورنگ ڈیزرٹر، بھگوڑے فوجیوں کو پناہ دینے والے کے لیے بھی سزا موجود ہے۔ whoever accept as hereinafter accepted knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the navy, in the army, navy or air force of Pakistan has deserted, harbors such officers, the soldiers, the sailor, airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. جو کوئی بھی کسی بھی سولجر کو، ایئر مین کو، سیلر کو جو پاکستان کی بری بحری فضائیہ سے ریلیٹڈ ہے اس کو وہ بھاگ جاتا ہے، بھگوڑا ہو جاتا ہے فوج سے، اس کو پناہ دیتا ہے اور پناہ دینے والے کے لیے بھی 2 سال تک کی سزا اور جرمانہ یا دونوں سزائیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ دس پروویژن ڈز ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دی کیس ان وچ دا ہاربر از گیون بائی اے وائف ٹو ہر ہسبینڈ۔ اگر کوئی شخص بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بیوی کو سزا نہیں ملے گی کہ وہ اس نے اس کو پناہ دی کیونکہ وہ اس کی اسپاؤز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کسی بھگوڑے فوجی کو، بری فوج کے، بحری فوج کے سیلر کو یا فضائیہ کے ایئر مین کو پناہ دیتا ہے اس کے لیے 2 سال کی سزا اور جرمانہ اور دونوں سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین 137 سیکشن ہے ڈیزرٹر، concealed on board merchant vessel through negligence of master. The master or person in charge of a merchant vessel on board of which an deserter from the army, navy or air force of Pakistan is concealed shall, though ignorant of such concealment, be liable to penalty not exceeding 1,500 rupees if he might have known of such concealment but for some neglect of his duty as such master or person in charge or but for some part of discipline on board of the vessel. اگر کسی بحری جہاز کے اندر کوئی بھگوڑا فوجی چھپا ہوا ہے اور اس کا جو ماسٹر ہے یا اس کا انچارج جو ہے اس جہاز کا، اس ویسل کا، اس کے بے شک نالج میں نہیں ہے اور وہ اگنور کرتا ہے، وہ نیگلیجنسی کرتا ہے، اس کو 1500 روپے جرمانے کی سزا ملے گی کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پراپر انجام دے۔ اور 138 سیکشن ہے abetment of act of insubordination by soldier, sailor or airman. Whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan shall if such act of insubordination be committed in consequence of that abetment be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. اگر کوئی insubordination کے لیے ان لوگوں کو، سولجرز کو، ایئر مین کو اور سیلر کو اکساتا ہے تو اس کے لیے 6 ماہ کی سادہ سزا اور ساتھ میں جرمانہ اور دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین سیکشن 138A جو ہے وہ ریپیل ہو چکی ہے، 139 جو ہے وہ بھی ریپیل ہو چکی ہے، اور 140 ہے ویئرنگ گارب اور کیرنگ ٹوکن یوزڈ بائی سولجر، سیلر اور ایئر مین. whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air force service of Pakistan
wear any garb or carry any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman, with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 1,500 rupees, or with both. اگر کوئی شخص نہ تو وہ سولجر ہے، نہ وہ ایئرمین ہے، نہ وہ سیلر ہے، یعنی اس کا پاکستان کی بحری بری اور فضائیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ان کی وردی پہنتا ہے، وہ ان کے ٹوکن، وہ ان کے فیتیاں، وہ ان کے میڈلز وہ لگاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فوجی ہے، تو وہ ایسے شخص کے لیے سزا رکھی گئی ہے 3 مہینے اور ساتھ میں 1500 روپے جرمانہ، یا دونوں سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ سارے کے سارے جتنے جرائم میں نے پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی بابت ہیں، ان کے آفیسرز، ان کے سولجرز، ان کے سیلرز، ان کے ایئر مین، وہ جتنے بھی ہیں ان کی بابت ہے کہ ان کو اگر ان کی ڈیوٹی سے کوئی شخص ابیٹ کرتا ہے کہ وہ نہ کریں، یا اپنے آفیسرز کے خلاف وہ کریں، یا وہ اپنے ملک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کریں، یا وہ بھاگ جائیں، یا ان کو پناہ دی جائے، ان ساری باتوں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، اگلا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا پبلک ٹرینکویلٹی کا، جس میں انلافل اسمبلی کو ہم ڈسکس کریں گے اور آنورڈ انشاءاللہ اس PPC کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب کو اجازت دیجیے۔ وطن عزیز کے لیے دعا، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ رکھے، شر شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرے، اور اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے، ہماری معیشت کو بہتر کرے، ہمیں ایک اچھا نیک حکمران عطا فرمائے، ہمارے ملک کو اچھی قیادت نصیب ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔